This evening we will listen to a testimony from Brother Samson of Vijayawada. இந்த மாலை வேளையிலே விஜயவாடாவிலிருந்து வந்திருக்கிறதான பிரதர் சாம்சனுடைய சாட்சியை நாம் கேட்போம். ఈ సాయంకాల వేళలో మన మధ్యలో విజయవాడ నుంచి వచ్చినటువంటి సహోదరుడు శాంసన్ తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటారు. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். I praise and thank God for the great privilege Lord has given to me. கர்த்தர் எனக்கு தந்ததான மகா பெரிய பாக்கியத்திற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், நன்றி செலுத்துகிறேன். మహాభాగ్యం కొరకై దేవునికి నేను కృతజ్ఞత స్తోత్రం చెల్లించున్నాను. For the opportunity saints of God has given to me. பரிசுத்தவான்கள் எனக்கு தந்ததான இந்த சந்தர்ப்பத்திற்காக, and the believers who gathered here and whoever listening to my testimony through this mic, I am very much thankful to my God. இந்த ஒலிபெருக்கின் மூலமாக என்னுடைய சாட்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான எல்லாருக்காகவும் எல்லா தேவ ஜனங்களுக்காகவும் நான் கர்த்தருக்கு மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். ఈ మైక్ ద్వారా నా సాక్ష్యం వింటున్నటువంటి దేవుని జనుల కొరకును, ఈ సాక్ష్యం చెప్పుటకు పరిశుద్ధులు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి సమయం కొరకును దేవునికి నేను కృతజ్ఞుడై ఉన్నాను. I am unworthy to stand before his presence. தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்க நான் தகுதியுடையவன் அல்ல. దేవుని సన్నిధానములో నిలుచుటకు నేను అర్హుడను కాను. But it is only the grace of God. ஆனால் அது கர்த்தருடைய கிருபை மாத்திரமே. అది దేవుని కృప మాత్రమే. We are 4 children to our parents. எங்களுடைய பெற்றோருக்கு நாங்கள் 4 பிள்ளைகள். మా యొక్క తల్లిదండ్రులకు మేము 4 పిల్లలము. The first one who was born and after that he died. முதல் பிள்ளை பிறந்த பிறகு அவர் மரித்து விட்டார். మొదటి బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే చనిపోయాను. I am the second one. நான் இரண்டாவது பிள்ளை. నేను రెండవ వ్యక్తిని. Third one also he born and dead. மூன்றாவது பிள்ளை மகனும் பிறந்து மரித்து விட்டான். మూడవ బిడ్డ కూడా పుట్టి చనిపోయాను. And again my mother was hospitalized to give birth to my fourth brother. மீண்டுமாக 4வது பிள்ளையை என்னுடைய தம்பியை பெற்றெடுக்கும்படியாக என்னுடைய தாயார் மருத்துவமனையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். దానికి తర్వాత 4వ బిడ్డకు జన్మనిచ్చుటకై మా యొక్క తల్లి హాస్పిటల్లో చేర్చబడెను. But it was so complicated and doctor said to my father, this case is so severe, we cannot give any assurance for the safety of the mother or child. நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருந்தபடினாலே மருத்துவர்கள் பிள்ளையினுடைய நலனை குறித்து நாங்கள் எந்த விதமான உத்தரவாதமும் கொடுக்க முடியாது, தாயினுடைய உயிருக்கும் நாங்கள் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லி இருந்தார்கள். పరిస్థితి మీకుల దౌర్భాగ్యం ఉన్నందువలన తల్లి యొక్క ప్రాణమునకో బిడ్డ యొక్క ప్రాణమునకో మేము ఏ విధమైనటువంటి హక్కును చూపించలేము అని చెప్పి ఉన్నారు. But my father is already saw my first brother death and third one death also. They were so worried and no way to come out and they were seeking the gods they are worshipping. ஆனால் என்னுடைய தகப்பனார் ஏற்கனவே முதலாவது பிள்ளையும் 3வது பிள்ளையும் மரித்து போனதை அவர் கண்டிருந்தபடினாலே அவர் மிகவும் கவலை வாய்ந்தவராக அவர்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்ததான அந்த தெய்வங்களை அவர்கள் தேட ஆரம்பித்தார்கள். అయితే మా తండ్రి గారు మొదటి పుట్టిన బిడ్డను, మూడో బిడ్డను పుట్టినటువంటి బిడ్డను వారు కోల్పోయినందువలన మా తండ్రి గారు తమకు తెలిసిన దేవతలను ప్రార్థన చేయుటకు ప్రారంభించెను. But no God came to help him. ஆனால் ஒரு தெய்வமும் அவருக்கு உதவி செய்ய வரவில்லை. అయితే ఏ దైవం కూడా అతనికి సహాయం చేయుటకు రాలేకపోయాను. He was so tired and he went to take rest on the footpath. அவர் மிகவும் சோர்ந்து போனவராக களைப்படைந்தவராக வழியில் நடக்கதான பாதை ஓரத்தில் இளைப்பாறும்படியாக அவர் உட்கார்ந்தார். అతడు మిక్కిలి సమస్యలైన వాడై ఆ యొక్క బాట ప్రక్కలో కూర్చొనిండెను. Then he saw a dream. அங்கே அவர் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டார். అక్కడ ఆయన ఒక స్వప్నాన్ని చూసెను. There was a chain hanging from the heaven and he was captured at the bottom of the chain. வானத்திலிருந்து ஒரு சங்கிலி தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. அவர் அந்த சங்கிலியினுடைய முனையை அவர் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். ఆకాశం నుండి ఒక గొలుసు వేలాడుచుండెను. ఆ గొలుసు యొక్క కొసను ఆయన పట్టుకొనిండెను. But there was a dreadful figure was lashing on his hands. He is not able to hold anymore. ஆனால் அவருடைய கரத்தை ஒரு பயங்கரமான தோற்றமுடைய ஒரு உருவம் அவருடைய கரத்தை தாக்கி கொண்டிருந்தபடினாலே அவரால் தொடர்ந்து அந்த சங்கிலியை பிடிக்க முடியாதவராக காணப்பட்டார். భయంకరమైనటువంటి రూపం కలిగినటువంటి ఒక హస్తము ఆయనను ముట్టుచున్నందువలన ఆయనకు వచ్చినటువంటి యొక్క సంఖ్యలను అతడు పట్టుకోలేకపోవచ్చుండెను. Then the blood is bleeding from his hands and he could not able to anymore and he was desperately looking for the help. அவருடைய கரத்திலிருந்து ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது. அவரால் தொடர்ந்து அப்படியே பிடித்துக் கொண்டிருக்க முடியவில்லை. எப்படியாவது ஏதாவது உதவி கிடைக்குமா என்று சொல்லி மிகவும் ஆவலாக அவர் பார்த்து கொண்டிருந்தார். ఆయనకు చేతిలో రక్తము కార్చున్నందున అతడు కొనసాగించి దానిని పట్టుకోలేకపోయాను. ఏదైనా ఒక సహాయం కలుగునా అని చెప్పి ఆసక్తితో ఎదురు చూచుండెను. Our Lord Jesus Christ, he was seen
in his brightness from the above. ஆனால் மேலே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தமது மகிமையிலே அவர் கண்டார். అయితే తనకు పైన మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని మహిమలో ఆయన చూసెను. He saw the Jesus Christ in his brightness in the sky. இயேசு கிறிஸ்துவை பிரகாசமுள்ளவராக வானத்திலே அவர் கண்டார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రకాశం గలవారుగా ఉన్నట్లుగా ఆకాశములో ఆయనను చూచెను. Then he shouted a shout saying, "Yesu!" యేసు என்று சொல்லி அதன் பிறகு அவர் சத்தமிட்டார். దానికి తరువాత యేసు అనే బిగ్గరగా శబ్దమును ఆయన శబ్దం చేసెను. The dead figure which is lashing on his hands left him alone. அவருடைய கரத்தை தாக்கி கொண்டிருந்ததான அந்த பெரிய உருவம் அவரை அப்படியே விட்டுவிட்டது. ఆయన హస్తాన్ని ముడుచున్నటువంటి ఆ భయంకర రూపము ఆయన వదిలిపెట్టెను. He got a deliverance and got a peace in his heart. அவர் விடுதலை பெற்றார். தன்னுடைய மனதிலே ஒரு சமாதானத்தை பெற்றார். ఆయన విడుదల పొందెను, మనస్సునందును సమాధానమును పొందుకొనెను. But he was waiting for the news, what will be the next day, what doctors will say to him. அடுத்த நாளிலே மருத்துவர்கள் என்ன சொல்வார்களோ என்ற அந்த செய்திக்காக அவர் காத்து கொண்டிருந்தார். మరుసటి దినమందు వైద్యులు ఏ వర్తమానం చెప్పబోతున్నారనే కార్యము కొరకై ఆయన కనిపెట్టి ఉండెను. But God gave victory to my mother and child, both of them safe. ஆனால் தேவன் என்னுடைய தாயாருக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தார். என்னுடைய தாயாரும் பிள்ளையும் சுகமாக காணப்பட்டார்கள். ఆయన దేవుడు మా తల్లి గారికి జయమిచ్చినాడు. తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా కనబడెను. From that day onwards, our Lord and Savior is a Lord and Savior to our house. அந்த நாள் முதற்கொண்டு நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய தேவன் என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாக மாறினார். ఆ దినము నుండి మా యొక్క ఇంటికి ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుగాను రక్షకుడుగాను మారి ఉండెను. They were continuing in the faith life. அவர்கள் தங்கள் விசுவாச ஜீவியத்தை தொடர்ந்தார்கள். వారు తమ యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగించెను. People around us and our neighbors and our close relatives and all, they are watching the change they have now. எங்களை சுற்றி இருந்தவர்கள், எங்கள் அயலகத்தார், எங்கள் உறவினர்கள் எல்லாரும் எங்களுக்குள் இருந்ததான மாற்றத்தை அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். మా యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారు, మా బంధువులు, ఇరుగు పొరుగు వారందరూ కూడా మాలో కలిగినటువంటి మార్పును గమనించుచుండెను. Slowly there was a prayers are happening and meetings are happening in our home, and people around us, they don't like, because our village and our family totally they are from the non-Christian family. மெதுவாக எங்கள் வீட்டிலே ஜெபங்கள் நடக்க ஆரம்பித்தது. எங்களை சுற்றி இருந்தவர்கள், எங்கள் கிராமத்தில் இருந்தவர்கள், அவள் ஒருவருக்கும் இந்த காரியங்கள் விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது. ஏனென்றால் அவள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களாக காணப்பட்டார்கள். మా యొక్క ఇంటిలో కొనసాగించి ప్రార్థనలు జరుగుచుండెను. అయితే మా చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి అది ఇష్టం లేకుండా పోయేను. కారణం ఏమంటే వాళ్ళు క్రైస్తవత్వం గురించి ఎరుగని వారై ఉండెను. My father brother, one day he took the Bible, New Testament Bible, and take it and burn the Bible. என்னுடைய தகப்பனாருடைய சகோதரன் ஒரு நாள் புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தை எடுத்து அதை எரித்து போட்டார். మా యొక్క తండ్రి యొక్క సహోదరుడు ఒక దినమందు క్రొత్త నిబంధనను తీసుకొని కాల్చివేసి ఉన్నాడు. But somehow my father and my parents, they are totally actually depends on the God's grace, and they were continuing in the faith life. ஆனால் எப்படியோ என்னுடைய பெற்றோர் அவர்கள் முற்றிலுமாக கர்த்தருடைய கிருபை சார்ந்தவர்களாக தங்கள் விசுவாச ஜீவியத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ఏ విధంగా నేను మా యొక్క తల్లిదండ్రులు తమ యొక్క విశ్వాస జీవితమును కొనసాగించే నిమిత్తమై కృపను ఆనుకొని ఉండెరు. Then the pastor who is coming there, independent pastor, they started a prayer in our house, worship service that was continued until almost 12 years time. ஒரு சுயாதீன சபையை சேர்ந்ததான ஒரு பாஸ்டர் எங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து கூட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அப்படியே அந்த கூட்டங்கள் 12 ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருந்தது. స్వతంత్రంగా సేవ చేసేటువంటి ఒక పాస్టర్ గారు మా ఇంటికి వచ్చి కూటములు జరిపించుచుండెను. ఈ కూటములు దాదాపుగా 12 సంవత్సరములు కొనసాగించి జరుగుచుండెను. That time we were so young stage and we are studying. அப்பொழுது நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தோம், நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தோம். ఆ దినాలలో మేము చిన్న పిల్లలుగా ఉండి చదువుతూ ఉంటిమి. We are not good in our studies. எங்கள் படிப்பிலே நாங்கள் சிறந்திருக்கவில்லை. మా యొక్క చదువులలో మేము శ్రేష్ఠులు కాకపోతిమి. We are not regular in the school. நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு தொடர்ச்சியாக போகவும் இல்லை. పాఠశాలకు మేము కొనసాగించి పోలేకపోతిమి. We are so behind in our studies. எங்கள் படிப்பிலே மிகவும் பின்தங்கினவர்களாக நாங்கள் మా காணப்பட்டோம். విద్యాభ్యాసమునందు మిక్కిలి వెనకంజ వేసిన వారిగా కనబడుతిమి. My grandmother used to say to my father, "Why you are working alone in the field? Put someone in your hand so that they may be helpful to you." என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய அப்பாவை பார்த்து, நீ ஏன் வயலிலே தனியாக வேலை செய்கிறாய், உனக்கு உதவி செய்ய முடியாத ஒரு ஆளை போட்டுக்கொள் என்று சொல்வார். మా యొక్క తాతగారు మా తండ్రి గారిని చూసి, పొలంలో నీ ఒంటరిగా ఎందుకు పని చేస్తున్నావు, సహాయానికి ఎవరైనా ఉంచుకోమని చెప్పుదురు. But he was looking for our failure.
suppose someone we fail in our studies, he want to stop us. நாங்கள் யாராவது ஒருவர் எங்களுடைய படிப்பில் நாங்கள் தோற்றுவிட்டால் எங்களை நிறுத்தி விடலாம் என்று சொல்லி அவர் பார்த்து கொண்டிருந்தார். మా యొక్క చదువులో ఎవరైనా మేము అపజయం పొందినట్లయితే వారిని నిలిపవాలని ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉండెను. But gracious Lord is pushing up and he is improving our studies. ஆனால் கிருபையுள்ள தேவன் எங்களை மேலே மேலே அவர் எங்களை தள்ளி கொண்டிருந்தார். எங்கள் படிப்பிலே நாங்கள் முன்னேறும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்தார். అయితే కృప కలిగినటువంటి దేవుడు పైకి మమ్మల్ని హెచ్చించుచుండెను. మా చదువులో ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేసెను. We are not failing. நீங்கள் தோற்று போவதில்லை. This is only because of the God's grace. இது கர்த்தருடைய கிருபையினால் மாத்திரமே. మీరు ఓడిపోరు, కారణం ఏమంటే అది దేవుని కృప అయ్యున్నది. I had a problem with the breathing. எனக்கு சுவாசிப்பதிலே ஒரு கஷ்டம் இருந்தது. నేను శ్వాస పీల్చుకున్నట్లో నాకు కష్టము కలదు. So one day my mother asked me to took the carriage and give to my father. He is working in the field. ஒரு நாள் என்னுடைய தாயார் என்னிடத்திலே உணவு பொட்டலத்தை கொடுத்து அதை என்னுடைய தகப்பனார் வயலிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார், அவரிடத்திலே கொடுக்கும்படியாக சொன்னார்கள். ఒక దినమందు మా తల్లి గారు ఆ యొక్క భోజన పదార్థాలను సిద్ధపరిచి పొలంలో పని చేయించినట్టు మా తండ్రి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి ఇవ్వమని చెప్పి ఉన్నారు. I asked my daddy, I could not able to survive anymore. என்னுடைய அப்பாவை பார்த்து நான் சொன்னேன், அப்பா என்னால் இதற்கு மேல் என்னால் தொடர்ந்து என்னால் பிழைக்க முடியாது. నా తండ్రి దగ్గర చెప్పాను, తండ్రి గారు కొనసాగించి ఇక మీదట నేను జీవించలేను. Because my nose is totally blocked and I could not able to breathe anymore, so I need help. என்னுடைய மூக்கு அப்படியே அடைபட்டு இருக்கிறது, என்னால் சுவாசிக்கவே முடியவில்லை, எனக்கு உதவி தேவை என்று சொன்னேன். నా ముక్కులు బిగుసుకున్నందున నేను గాలి పీల్చుకోలేకపోతున్నాను, నాకు సహాయం అవసరం అని చెప్పి ఉన్నాను. We don't have any single penny to pay any fees to the doctors, and my father was crying and I also crying. We both embraced together in the field and crying. மருத்துவருக்கு செலவு செய்ய எங்களிடத்திலே ஒரு காசும் இல்லாது இருந்தது, எந்த உதவியும் எங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது. நாங்கள் இருவரும் அழுது கொண்டிருந்தோம், ஒருவரை ஒருவர் கட்டி அணைத்துக் கொண்டு நாங்கள் அப்படியே வயலிலே அழுது கொண்டிருந்தோம். ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో వైద్యులకు ఖర్చు పెట్టే డబ్బు మా దగ్గర లేనందున నేను ఏడ్చినాను, మా తండ్రి ఏడ్చినారు. మేము ఒకరికొకరు కౌగిలించుకొని ఆ పొలములో ఏడ్చుకుంటూ ఉంటిమి. Then we came back after that and my father came back to home in the evening and he was continued in the prayer. அதன் பிறகு என்னுடைய தகப்பனார் மாலையிலே வயலிலிருந்து திரும்பி வந்தார், அவர் ஜெபத்திலே அப்படியே தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார். దానికి తర్వాత మా తండ్రి గారు పొలం నుండి వచ్చి ప్రార్థనలో కొనసాగించి ఉండెను. There was a doctor who wear white robe and he came with the nurse kit and he operated my nose. வெள்ளை அங்கி தரித்தவராக ஒரு மருத்துவர் வந்து என்னுடைய நர்ஸ் கிட்ட எடுத்து கொண்டு வந்து என்னுடைய மூக்கிலே அவர் அறுவை சிகிச்சை செய்தார். తెల్లని వస్త్రము ధరించినటువంటి ఒక వైద్యుడు మా యొద్దకు వచ్చి నా యొక్క ముక్కులను ఆయన ఆపరేషన్ చేసి ఉన్నాడు. This vision was saw by my father and he was next day morning he is again waiting for me that what I will say to him. என்னுடைய தகப்பனார் இந்த தரிசனத்தை அவர் கண்டார். அடுத்த நாள் காலையிலே நான் என்ன சொல்வேன் என்று சொல்லி அதற்காக அவர் காத்து கொண்டிருந்தார். మా యొక్క తండ్రి గారు ఈ యొక్క దర్శనాన్ని చూసి తర్వాత దినమందు నేను ఏమి చెప్పుదునోనే మా తండ్రి ఎదురు చూస్తూ ఉండెను. God miraculously healed me that morning and I get up and I showed to my father, see my nose, it is totally open and I could able to take the breath easily. அந்த நாள் காலையிலே தேவன் அற்புதமான விதத்திலே என்னை சுகமாக்கினார். நான் சுகமுள்ளவனாக எழும்பினேன். இந்த தகப்பனாரிடத்தில் போய் நான் என்னை காண்பித்து நான் சுகமாகி விட்டேன், இப்பொழுது என்னால் லகுவாக சுவாசிக்க முடிகிறது என்று சொல்லி என் அப்பாவிடத்தில் நான் சொன்னேன். అవధి కాలమందు నేను లేచిన తర్వాత నా ముక్కుల్లో బాగా శ్వాసించగలుగుతున్నందున మా తండ్రి ఎదురు చూసినట్లు వెళ్ళి నాకు మంచి శ్వాస పీల్చుకున్నట్టుకు నా ముక్కులు బాగా తెరవబడినవని నేను చెప్పి ఉన్నాను. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Then in my education I was continuing that way. அப்படியாக நான் என்னுடைய படிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தேன். ఆ విధంగా నా యొక్క చదువు నేను కొనసాగించుచుంటిని. And poverty also hunting us. வறுமையும் கூட எங்களை வேட்டையாடி கொண்டிருந்தது. ఆ కరువు అనేది కష్టాలు మమ్మల్ని వెంటాడుచూ ఉండెను. Only we have like my father need to work and that wages only is the maintenance for us. எங்களுடைய தகப்பனார் மாத்திரம் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். கிருபையினால் அதை கொண்டு நாங்கள் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தோம். మా తండ్రి మాత్రమే పని చేయుచుండెను. కృప వలన మేము జీవించుచుంటిమి. Then he is putting the money on the field and sometime in the 92 there was a cyclone and all the crops was taken away by the water. அவர் தனது பணத்தை வயலிலே அவர் முதலீடு செய்திருந்தார். 1992 ஆண்டு ஒரு வெள்ளம் ஏற்பட்ட போது பயிரெல்லாம் அங்கே வீணாகி விட்டது. మా యొక్క తండ్రి గారు తనకున్న ధనమంతా పొలంలో ఖర్చు పెట్టెను. 1992 సంవత్సరం వచ్చిన వరద వలన అదంతా కొట్టుకొని పోయిండెను. We have no money and we are studying, both children are studying.
எங்களிடத்தில் பணம் இல்லை, 2 பிள்ளைகள் நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தோம். మేము ఇద్దరు పిల్లలను చదువుచుంటిమి, అయితే మా యొద్ద ధనము లేకుండా ఉండెను. Our borrowers, our debts are increasing day by day. என்னுடைய தகப்பனாருடைய கடன் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே போனது. మా తండ్రి గారికి అప్పు దినదినము పెరుగుచూ ఉండెను. I was completed my education and I went to job in Gujarat. நான் என்னுடைய படிப்பை முடித்து குஜராத்திலே வேலைக்கு சேர்ந்தேன். నేను చదువుని విద్యాభ్యాసం ముగించిన తర్వాత గుజరాత్ కు నేను పని నిమిత్తమై వెళ్ళితిని. Then God opened a way for me to go to the Gulf countries, Abu Dhabi. அதன் பிறகு அபுதாபிக்கு செல்லும்படியாக தேவன் எனக்கு ஒரு வழியை திறந்தார். దానికి తర్వాత అబుదాబికి వెళ్ళుటకు దేవుడు నాకు మార్గాన్ని తెరిచి ఉన్నాడు. First 1 year and 2 year we pay back all our debts. முதல் 2 ஆண்டுகளிலே எங்களுடைய எல்லா கடன்களை நாங்கள் அடைத்து தீர்த்தோம். మొదటి 2 సంవత్సరములలో మాకున్నటువంటి అప్పులంతా తీర్చి ఉన్నాను. Our poverty was God eliminated. கர்த்தர் எங்களுடைய வறுமை எல்லாவற்றையும் ஒழித்து விட்டார். ప్రభు మా యొక్క దరిద్రాతిని అంతను కూడా పారదోలెను. Not only that, God brought us to the Apostolic Fellowship in Abu Dhabi with one of the brother. He is from Mallapalli, Thomas. His name is called Thomas. அது மாத்திரமல்ல, தாமஸ் என்கிறதான ஒரு சகோதரன் மூலமாக அபுதாபிலே தேவன் எங்களை அப்போஸ்தலருடைய ஐக்கியத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார். అంత మాత్రమే కాకుండా థామస్ అనే ఒక సహోదరుని మూలముగా అబుదాబిలో ఈ యొక్క అపోస్తలుల యొక్క ఐక్యతలోనికి దేవుడు మమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చెను. Yeah, God sent Thomas where I am working there, and he took me to the back to the faith home, and I was participated in one of the service like this. நான் வேலை செய்கிறதான இடத்திலே தாமஸ் அவரை தேவன் அனுப்பினார். அவர் என்னை கூட்டத்துக்கு கொண்டு போனார். அப்படியாக நான் கூட்டத்தில் போய் பங்கு பெற்றேன். నేను పనిచేసే స్థలములో బ్రదర్ థామస్ గారిని దేవుడు పంపించినారు. వారి ద్వారా నేను మన సత్యములోనికి వెళ్ళి కూటములలో పాలు పొందితిని. But I don't know any Malayalam language, but everything is in Malayalam, and there may be English. Message was in English. But even though I was in such a condition, but I used to experience the presence of God there and infilling of the Holy Spirit there. நான் மலையாள பாஷை அறியாதவனாக இருந்தேன். அங்கே எல்லாம் மலையாளத்திலே பேசப்பட்டது, செய்யப்பட்டது, ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. என்னால் சரியாக விளங்கிக் கொள்ள முடியாவிட்டாலும் என்னால் தேவனுடைய சமூகத்தை அனுபவிக்க முடிந்தது. பரிசுத்த ஆவியிலே நான் நிரம்பிக் கொண்டிருந்தேன். ఆ యొక్క స్థలమందు ఆరాధనంతా మలయాళ భాషలో ఉండెను. ఇంగ్లీష్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేవారు. అయితే నేను సరిగా అర్థం చేసుకోలేకుంటుని, అయినను దేవుడు ఆ సమయంలో ఆయన సన్నిధానాన్ని అనుభవించుటకును పరిశుద్ధాత్మతో దేవుడు నన్ను నింపి ఉన్నాడు. God helped me to read the Malayalam and sing with them sang along with them. மலையாளம் வாசிக்கும் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து பாடவும் தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். మలయాళ భాష నందు వారితో కూడా కలిసి పాడుటకు దేవుడు నాకు సహాయం చేసి ఉన్నాడు. Then I came on the first vacation back to my home. என்னுடைய வீட்டிற்கு முதலாவது என்னுடைய விடுமுறைக்கு நான் திரும்பி வந்தேன். మొట్టమొదటి సెలవుల దినాలలో నా ఇంటికి నేను తిరిగి వచ్చి ఉన్నాను. I told to my father, there is a people, dedicated people who is doing the ministry in the order of Melchizedek. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியே பிரதிஷ்டை செய்ததான ஒரு கூட்டம் ஊழியர்கள் உண்டு. அவர்கள் அப்படியாக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்னுடைய தகப்பனாரிடத்தில் நான் சொன்னேன், మెల్కిసెదెకు క్రమ ప్రకారముగా సేవ చేసేటువంటి సేవకులు కలరని మా తండ్రి యొద్ద నేను చెప్పి ఉంటిని. Until year 96, I don't know the people like minister of God, dedicated saints of God like this. I don't know. இது போன்றதான பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதான ஊழியர்கள் தேவ ஜனங்கள் உண்டு என்று சொல்லி 1996 ஆண்டு வரை நான் அறியாதிருந்தேன். ఇటువంటి ప్రదర్శన కలిగినటువంటి సేవ చేసే సేవకులు కలరని 1996 సంవత్సరం వరకు నేను ఎరుగుకుంటూ ఉంటిని. My father, mother came to our faith home, and they talked to the brother there, and they are so happy, and they want to continue in the fellowship here. என்னுடைய தாயாரும் என்னுடைய தகப்பனாரும் அந்த விசுவாச வீட்டுக்கு வந்தார்கள். அங்கிருந்ததான ஊழியக்கார சகோதரரோடு பேசினார்கள். அவர்கள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு இந்த ஐக்கியத்திலே தொடரும்படியாக விரும்பினார்கள். మా తల్లిదండ్రులు మన విశ్వాస గృహానికి తీసుకురాబడి ఉన్నారు. అక్కడ ఉండే సేవకులతో మాట్లాడి సంతోషంను పొంది ఉన్నారు. But in my youth, I was totally like what are the lusts in the world. Almost all the lusts I was go after them. ஆனால் என்னுடைய வாலிபத்திலே உலகத்தில் இருந்தான எல்லா இச்சைகளும் எனக்குள் காணப்பட்டது. அவைகள் எல்லாவற்றின் பின்னாலேயும் நான் போய் கொண்டிருந்தேன். అయితే నా యౌవన ప్రాయమందు లోక ఆశలు నాలో ఉండెను. వాటి వెంట అవన్నిటి వెంట నేను వెళుచు ఉంటుని. But gracious God, He washed me, He pardoned me. ஆனால் கிருபையுள்ள தேவன் என்னை கழுவினார், என்னை மன்னித்தார். అయితే కృప కలిగిన దేవుడు నన్ను కడిగి క్షమించి ఉన్నాడు. But one thing in my mind is hanging. You are not eligible to get a marry Christian girl. ஆனால் எனக்குள் ஒரு காரியம், என்னுடைய மனதிலே சிந்தையிலே ஒரு காரியம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்ணை விவாகம் செய்ய நீ தகுதியுடையவன் அல்ல. నా మనసులో ఒక కార్యం అనేది కలుగుచుండెను. ఒక క్రైస్తవ స్త్రీని వివాహం చేయుటకు అర్హుడు కాదనేటువంటి తలంపు నాలో ఉండెను. My conscience is again and again pricking. You cannot cheat God and you cannot cheat His people. என்னுடைய மனசாட்சி மீண்டும் மீண்டுமாக என்னை குத்திக் கொண்டிருந்தது. நீ தேவனையும் தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் நீ ஏமாற்ற முடியாது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தது. నీవు దేవుని బిడ్డలను మోసగించలేవనే కార్యము నా మనసాక్షి నాకు గుర్తుచూ ఉండెను.
there was a proposal, marriage proposal that time. My relative, they are actually come up with a proposal, and I told my father, I will get marry her if they accept Jesus Christ as their personal savior. என்னுடைய உறவினர்கள் விவாகம் செய்யும்படியாக வந்தார்கள். அப்பொழுது நான் அவர்கள் இயேசுவை ఏర్చుకొండాல் அவர்களை వివాహం செய்வேன் என்று நான் சொன்னேன். మా బంధువుల్లో ఒకరున్నారు, వారు యేసుని అంగీకరించినట్లయితే నేను వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పి ఉన్నాను. So likewise I married, then after our marriage we took waters of baptism. அப்படியாக என்னுடைய விவாகம் நடைபெற்றது. அதன் பிறகு நாங்கள் தண்ணீர் ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டோம். ఈ విధంగా వివాహం జరిగింది. దానికి తరువాత బాప్తిసాన్ని పొంది ఉన్నాం. In this faith only. இந்த விசுவாசத்தில் தானே. ఈ విశ్వాసములోనే. Then after that my wife and me, we have a separation. There was some quarrel in between us, then we separated. அதன் பிறகு எங்களுக்குள்ளே கொஞ்சம் பிரச்சனை ஏற்பட்டபடினாலே நானும் என்னுடைய மனைவியும் பிரிந்து போனோம். కుటుంబంలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నందున నేను మా భార్య విభజించబడి ఉన్నాం. Then I went back to my work and I could not able to concentrate in my work. I was terminated from the job. என்னுடைய வேலைக்கு திரும்பினேன். என்னால் வேலையிலே கவனம் செலுத்த முடியவில்லை. அதன் பிறகு என்னுடைய வேலையிலிருந்து நான் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டேன். నేను పనికి వెళ్ళి ఉన్నాను. పనిని కొనసాగించకుండా నేను దాని నుండి తొలగింపబడి ఉంటిని. Then I went to see Pastor Chaku Achayan. I asked him, Pastor, I was terminated from the job. Now I am going back to India. பாஸ்டர் சாக்கோ அச்சாயன் அவர்களை போய் நான் சந்தித்தேன். என்னுடைய வேலை போய்விட்டது, நான் இந்தியாவுக்கு திரும்பி போகிறேன் என்று அவர்களிடத்தில் சொன்னேன். పాస్టర్ చాకోచ్ గారు అక్కడ ఉన్నారు. ఆయన వీళ్ళ సంధించి నా పని నుండి నేను తొలగింపబడి ఉన్నాను కనుక ఇండియాకు పోవచ్చునని చెప్పితిని. Then he asked me, you want to work again or you will be staying back at India? நீ மீண்டுமாக வேலை செய்ய விரும்புகிறாயா இல்லாவிட்டால் இந்தியாவிலே தங்கி விடுவாயா என்று அவர் என்னை கேட்டார். తిరిగి పని చేయబోవచ్చున్నావా, తిరిగి ఇండియాకు పోబోవచ్చున్నావా అని అడిగినాడు. Then I asked him, I want to work, please help me and pray for me. நான் வேலை செய்ய விரும்புகிறேன், தயவு செய்து எனக்காக ஜெபித்து உதவி செய்யுங்கள் என்று கேட்டேன். నేను పని చేయకూరుచున్నాను కనుక దయచేసి నాకు ప్రార్థించి సహాయం చేయమని అడిగినాను. Then God opened a way for me to go to Bahrain. அதன் பிறகு பஹ்ரைன் போகும்படியாக தேவன் எனக்கு ஒரு வழியை திறந்தார். దానికి తర్వాత బహ్రెయిన్ వెళ్ళుటకు దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు. Then after that my wife also came to Bahrain and we were enjoyed our life as a family in the Bahrain and we attached with the fellowship of God. அதன் பிறகு என்னுடைய மனைவியும் பஹ்ரைனுக்கு வந்தார்கள். நாங்கள் குடும்பமாக பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே நாங்கள் ஐக்கியப்பட்டோம். దానికి తర్వాత మా భార్య కూడా బహ్రెయిన్కు వచ్చినారు. కుటుంబంగా పరిశుద్ధుల ఐక్యతలో మేము కనబడి ఉన్నాం. But I have a boy there and that boy also after 11 months he also entered into glory. எனக்கு அங்கே ஒரு 11 மாத பையன் இருந்தான். அவனும் கூட 11 மாதத்துக்கு பிறகு அவன் மகிமைக்குள் பிரவேசித்தான். 11 సంవత్సరముల ప్రాయం కలిగినటువంటి ఒక అబ్బాయి ఉండెను. ఆ అబ్బాయి కూడా మహిమలోనికి ప్రవేశించెను. Then there was a prophecy one of the day and God promised me again, I will give you one more son for you. ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசனம் ஏற்பட்டது. அப்போது கர்த்தர் சொன்னார், நான் உனக்கு இன்னொரு மகனை தருவேன் என்றார். ఒక దినమందు ప్రవచన మూలంగా ఇంకొక కుమారుని నీకు ఇస్తానని దేవుడు చెప్పాను. Then Pastor Don came into our house and his name is Don. பாஸ்டர் டான் அவர்கள் எங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்தார். அவனுடைய பெயரும் டான் என்று இருந்தது. పాస్టర్ డాన్ గారు మా ఇంటికి వచ్చినారు. ఆ కుమారుని పేరు కూడా డానే. That means what I am saying, that time we are giving children's 2005 and the brother in charge was, he gave name all the children's Don. 2005 ஆண்டிலே அங்கிருந்ததான பொறுப்பான ஊழியக்கார சகோதரர் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் டான் என்றே பெயரிட்டார். 2005 సంవత్సరం మందు అక్కడుండే బిడ్డలందరికీ అక్కడుండే పాస్టర్ గారు డాన్ అని పేరు పెట్టినారు. Then I have my son, his name is also Don, same Don. எனக்கு ஒரு மகன் உண்டு, அவனுடைய பெயரும் டான். నాకు కుమారుడు కడ అతని పేరు కూడా డాన్. So then we came back after that 2006 to our home back. அதன் பிறகு மீண்டுமாக 2006 ஆண்டு எங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தோம். దానికి తర్వాత 2006 సంవత్సరం మా ఇంటికి మేము తిరిగి వచ్చినాం. Then God put me in offshore job. கர்த்தர் என்னை மீண்டுமாக இங்கே இருந்து வேலை செய்ய முடியாக உதவி செய்தார். ప్రభు తిరిగి ఇక్కడ పని చేయుటకు సహాయం చేస్తున్నాడు. Then God put us in the apostolic ministry also, in the Sunday school ministry. அப்போஸ்தலருடைய சண்டே ஸ்கூல் ஊழியத்திலும் பங்கு பெறும்படியாக தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். అపోస్తలుల సండే స్కూల్ సేవలో పాలుపొందుటకు దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు. But almost all 25 years I was worked in the Gulf, and all these years there are a lot of medical tests that happen. Even though I have a sugar issue, God never put me down. 25 ஆண்டுகள் எனக்கு நான் வளைகுடா நாடுகளில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். அநேக சரீரத்திலே அநேக ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஏற்பட்டது. ஆனால் ஒருபோதும் கர்த்தர் என்னை கைவிடவில்லை. 25 సంవత్సరములు పాత దేశములో నేను ఉన్నప్పటికీ అనేక వ్యాధులు నాకు వచ్చినవి, కానీ ప్రభు నన్ను ఎన్నడూ చేయి వదలలేదు. Recently we were contacted with the coronavirus also. సమీప కాలத்திலே కరోనా వైరస్నాலும் நாங்கள் தாக்கப்பட்டோம். సమీపమందును కరోనా వైరస్ వల్ల మేము ఉట్టబడితిమి. Me and my wife both are contacted with the coronavirus. நானும் என்னுடைய மனைவியும் இரண்டு பேரும் கரோனா வைரஸினால் தாக்கப்பட்டோம். నేను మా భార్య ఇద్దరును కరోనా వైరస్ వల్ల ముట్టబడితిమి. I called up to our brother in charge in our faith home. I said, brother, we contacted coronavirus positive, we got positive. எங்கள் விசுவாச வீட்டில் இருந்ததான எங்கள் ஊழியக்கார சகோதரர் அவர்களுக்கு நான் தொடர்பு கொண்டு எங்கள் இருவருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கி இருக்கிறது என்று நான் சொல்லியிருந்தேன். విశ్వాస గృహములో సేవకులతో మాకు కరోనా వచ్చిందని చెప్పి ఉన్నాను.
He was prayed for us, and he went to Secunderabad convention last year, and அவர் எங்களுக்கு ஜெபித்தார். கடந்த ஆண்டிலே நாங்கள் அதன் பிறகு செகண்டராபாத் கன்வென்ஷனுக்கு போயிருந்தோம். ఆయన మా కొరకు ప్రార్థించినారు. గత సంవత్సరం మేము సికింద్రాబాద్ కన్వెన్షన్ కి వెళ్ళి ఉన్నాం. as soon as he come back, he called me and asked me, how is your situation now? திரும்பி வந்த பிறகு அவர் எனக்கு போன் செய்து உன்னுடைய நிலவரம் இப்பொழுது எப்படி இருக்குது என்று கேட்டார். తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మీ పరిస్థితి ఎలాగుందని చెప్పి ఆయన విచారించెను. Then I told him we are in negative now. நாங்கள் இப்பொழுது நன்றாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நான் அவரிடத்திலே சொன்னேன். ఇప్పుడు మేము బాగున్నామని ఆయనతో చెప్పి ఉన్నాం. God didn't allow us to take away this coronavirus. God didn't allow death in our lives. இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக எங்கள் ஜீவிதத்திலே மரணம் சம்பவிக்கும்படியாக தேவன் அனுமதிக்கவில்லை. ఈ కరోనా వైరస్ ద్వారా మేము చనిపోటుకు దేవుడు అనుమతించలేదు. All this goodness God has done in my life, I could not able to hide anymore. கர்த்தர் எல்லா நன்மைகளும் என் ஜீவிதத்திலே செய்திருக்கிறார். அவைகளை என்னால் மறைக்க முடியாது. ప్రభు నా జీవితంలో అనేక మేలులు చేసెను, నేను వాటిని దాచలేను. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. ప్రభుకు స్తోత్రం. For all God's goodness in this brother's life, and the Lord who healed him and did great things for his father, for his family, is able to do the same for you. Shall we praise God? இந்த சகோதரனுடைய ஜீவிதத்திலே கர்த்தர் செய்ததான எல்லா நன்மைகளுக்காக, அவருக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் அவருடைய தகப்பனுக்காகவும் கர்த்தர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் கர்த்தர் அதே காரியங்களை அதே நன்மைகளை நம்ம எல்லாருக்காகவும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறபடினாலும் நம்ம கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். దేవుడు ఆ సహోదరుని జీవితంలో ఎన్నో మేలు చేసి ఉన్నారు, స్వస్థపరిచి ఉన్నారు, అతని కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించినారు. అదే మేలు మన జీవితంలో కూడా మన కుటుంబాలు కూడా ప్రభు చేయనట్లుగా దేవుని స్తోత్రించదము. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen.